দিস ইজ আওয়ার পৌষকালী ব্লগ। দেখুন মন্দিরটা একবার দেখাচ্ছি আপনাদের। এটাই আমাদের এখানকার রাম মন্দির। এই যে মা কালীর মূর্তি, এখানে আমরা পুজো করলাম। जवा मालागुलो हमारे ही देवा, हम ही लोग का जवा फूल दिया हुआ है। पौषकाली पुजोते आपनार कमला लेबू, लाल मूलो और गुड़ लागे। ये पौष महीना में हम लोग एक दिन आके पूजा करते हैं। पौषकाली 2025 व्लॉग पौष महीना में किया जाता है। 14 तारीख को संक्रांति। इस बार थोड़ा लेट ही हो गया करने में, ठीक है। ठाकुरेर काछे की बा लेट और की बा ये ভালোভাবে পুজো হলো এই অনেক। শিবজি রাম মন্দির 2025 পৌষকালী ব্লগ। দেখুন এই মণ্ডপটিতে দুর্গা পুজো, বাসন্তী পুজো সব হয়। রাম মন্দির পৌষকালী ব্লগ 2025। এখানেও বিভিন্ন বিগ্রহ আছে। এটি রাম মন্দির আমাদের এখানকার রিসেন্টলি রিনোভেট হয়েছিল বলে দেখতে এত সুন্দর আছে এখনো। মন্দিরটা খুব পুরনো। এই ঢোকার গেট। চলুন ভিতরে একটু দেখা যাক। শনি মহারাজের माँ लक्ष्मी, माँ मनसा, माँ सरस्वती, माँ अम्बे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मीनारायणের मूर्ति राम मंदिर सोनारी 2025 पौषकाली ब्लॉग।